হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। তো কেমন আছেন সবাই? আজকে আপনাদের জন্য আবারও নিয়ে চলে আসলাম 77 লেভেলের একটা আইডিতে রয়েছে প্রাইম 6, রয়েছে হিপ হপ সিজন 4 এবং MP40 ম্যাক্স। তো যারা যারা আইডিটা নিতে চাচ্ছেন আপনারা আমার বায়োতে থাকা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে নক দিবেন, ঠিক আছে, অথবা কমেন্ট করবেন, আমি নাম্বার দিয়ে দিব। আর আইডির প্রাইস হচ্ছে মাত্র 4000 টাকা। আর আমাদের আইডি বাইসেল গ্রুপের লিঙ্ক আমার বায়োতে দেওয়া আছে, ঠিক আছে, সবাই জয়েন হয়ে যায়। আর যারা ভাই বিশ্বাস করতে পারবেন তারাই নক দিবেন, ঠিক আছে, বিশ্বাস করতে না পারলে নক দেওয়ার দরকার নেই ভাই। আল্লাহ হাফিজ। आणि थोडीशी डिवाइन कशी लागते बघून आयना आणि चेहऱ्यावरती शाईन खानदानी ग्रॅटिट्यूड ॲटिट्यूड ॲटिट्यूड पुरा एशियाला चौथ केलं स्टाईल केलं तिच्या समोर फिक्क गोल्ड बोलायला पक्की बोल्ड खरंच खूपच सुंदर हाय सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय हाय तुझं गाव काय हाय ग सुंदरी अरे सुंदरी सुंदरी ट्रेंडी पाहिजे एलवी प्राडा फेंडी फक्त संजू संजू करते बोलते 18 वाटते 21 भारी तुझा मस्करा तू दिसे जणू अप्सरा 3 तू होणारी सुपर मॉडेल 4-5 करोडचा बिल तुझा ती करत नाही फ्लेक्स ना कॉल ना टेक्स्ट ती स्वतःला समजते बेस्ट कधी कधी कायली तर कधी सेलेना तिला स्वतःहून करता टेक्स्ट भारी तिची लाईफस्टाईल नो फेक्स माय ओनली कुर्ती झुम का लेफ्ट शाईन फुल इंडियन अटायर लागे pretty all time yeah हे टक टक दे करो सावरिया